সেই দিন নারায়ণ পঞ্চদেবতা নিমন্ত্রণ করুন না আস কাই 20 দিন আমি পালন করুনে কাই 22 দিন আগে পালন করুনে কাই 23 দিন আমি পালন করুনে কাই 19 দিন পালন করুনে কি 18 দিন পালন করুনে পর্টিকুলার निर्दिष्ट भावलो मा आया 21 ଆମେ କାହିଁକି ପାଳନ କରୁଛେ ନା ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ସେଇ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଟିର ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଆସିନଥାଏ। ସେହି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ପୁରୋହିତ ମହୋଦୟ ନାମକରଣ କରନ୍ତି ନା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ମାମୁଁ କଣ କରନ୍ତି ନା ପିଲାଟିର କର୍ଣ୍ଣରେ ସେଇଦିନ କହନ୍ତି ତିନିଥର। ସେଇଦିନ ଠାରୁ शास्त्र मत अनुजाई पिलाटीर श्रवण शक्ति धीरे धीरे आसीଥାଏ। शास्त्र मत परंपरा अनुजाई आमर हिंदू धर्म आज्ञा प्रथा अनुजाई पिलाटिया लोमा हेले आमे 21 पालन करिछु। परंपरा चली जो पिलाटी को आज आशीर्वाद करबा पाई आज नारायण स्थान है आमर आशीर्वादात्मक मंगलाचरण माध्यम आमे भगवान को एठिकी निमंत्रण करेছে সেই নিরাকার অনাদি পুরুষ পূর্ণ পরম ব্রহ্ম পরমাত্মা বৈকুণ্ঠ বিহারী ঠাকুর কদ ভাই ঠাকুর স্বর্গরে মর্ত্যକୁ ওহ্লেইকি আসন কাহিকি আসন কଣ ପାଇକି ଆସନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ଠାକୁର ये साधारण कथा साधारण स्वर्ग वैकुंठपुर ठाकुर आसती मध्यभूमि हाँ ये साधारण कथा तमे कौन जानिछ कहिबलो भगवान पछरे कदली पाचिले नारायण नाचिले ठाकुर एमिति बिकोरिया आकुलिया लो मा तमे एइटा मर्त्यवासी ए कदली चकटा शरीर करत अरुआ चावल चुना पकाई गुड़ पकाई छेना पकाई एरिया को खाइबा पाई ठाकुर स्वर्गरु ओलेई आसोंदी मर्त्य शिरिडी खाइया पे आसो आउ देखा हां आउ ताले आज्ञा ताहले हमें देखिबा ठाकुर वैकुंठपुररो ये मर्त्य धाम कुलमा काहिंकी आसंती कोन पाई आसंती आ केमिति मध्य आसंती आपण मानकर ओडिया भागवत रे अति बड़ी जगन्नाथ दास समाक्षरी छंद रे सुंदर भाବରେ आज्ञा कहती आज्ञा हे मोर शब्द आपण माने भल भाବରେ जानती परम शास्त्र भागवत अभ्यास करूथिबो दिने भाई से छांदर देलो हानि गोड़ काई की अभ्यास करूथिबो